हेलो गाइस तो आज आज हम लोग हम लोग का ट्यूशन में जाएंगे हम आज चलो तो आप वीडियो शेयर करते हैं मेरा दीदी के पास आज दोस्तों बड़ी दोस्तों कितनी बड़ी गाइस के फूल में पढ़ूंगा गाइस देखो गाइस ये देखो कत सुंदर फूल थी जाते दादा हेलो गाइस ये कौन फूल কখন ফালাইমু গাইস ইতি বেজা কইছরা নি হিন্দি কথা হ্যালো গাইস তে ফালাইমু এটা রকন দাদা আমার একটা আইডিয়া আছে রুক কি করবে বে দেবে এক থাপ্পড় আল্লাহ সব মারমু কত দাদা মোর তোরে দিতাম না তোরে দিতাম তুই খালি আসবে আমি তোরে দেখাই কিটা করতে কি তা তুমি চলো ডালে আমি চলি পাতাই এটাতে আমরা এখন একটা ভিডিও বানাবো